السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم كنقترح لكم هاد الأكلة ديال الأرز باللحم والتوابل. كنتمنى أن الوصفة تنال إعجابكم. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la recette du riz à la viande et les épices. J'espère que la recette vous plaira. المقادير غادي تجبروها في صندوق الوصف. Vous allez trouver les ingrédients notés dans la barre d'infos. في الطنجرة غادي نوضع واحد ملعقة كبيرة ديال السمن. إذا ما كانش متوفر تعملوا الزبدة. Dans une marmite, je vais mettre une cuillère à soupe de semaine ou du beurre clarifié et un oignon moyen coupé مع واحد البصلة متوسطة مقطعة وغادي نخليهم حتى يتحمروا et je vais les laisser cuire jusqu'à prendre une couleur dorée. Je vais ajouter 380 g de viande d'agneau, du sel, une cuillère à café, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre et un quart de cuillère à café de poivre. غادي نضيف 380 غرام ديال اللحم ديال الخروف، ملعقة صغيرة ديال الملح، ملعقة صغيرة ديال الكركم الخرقوم، ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل سكينجبير، وربع ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأسود الإبزار، وزعفران شعرة. أنا ما كنتسالى لي عملت غير كمية قليلة، إذا قدرتوا تعملوا كمية أكتر. Et je vais ajouter aussi le safran en filament. Moi j'ai mis juste une pincée parce que c'est tout ce qui me restait. Et je vais ajouter aussi environ 1 litre de l'eau bouillante. وغنضيف تقريبا 1 لتر ديال الماء مغلي. Dans une boule à thé, je vais mettre la cannelle et la cardamome. في هاد الكرة اللي كنستعملوها للشاي غادي نوضع القرفة وحبة الهيل وغادي نوضعهم حتى هما في الطنجرة. كنعمل هاد الطريقة هادي باش ملي يطيبو مبقاش نقلب عليهم باش نحيدهم، كتجيني هكذا سهلة. Je mets ces épices dans une boule à thé pour pouvoir les retirer facilement. Et je vais couvrir ma marmite et laisser cuire pendant environ 1h30. وغادي نغطي الطنجرة ونخلي اللحم يطيب تقريبا ساعة ونصف. غادي نستعمل 2 كؤوس ديال الأرز وغادي نغسلو مزيان. Je vais mesurer mon riz avec ce verre. J'ai mis 2 doses que j'ai rincées. بعد ما طاب اللحم غادي نحيدو وغادي نحمرو، نعملو شويه ديال الزبده وغادي نحيد هادوك الكره اللي فيها القرفه وحبه الهيل. Après 1h30 de cuisson, je retire la viande cuite. Je la badigeonne avec du beurre et je la fais dorer au four. Je retire aussi la boule à thé qui contient les épices et je transfère la sauce dans une autre marmite ou une petite casserole ou un récipient. Je mets mon riz dans la marmite. J'ajoute les raisins secs. كنعمل المرق ديالي في إناء آخر وكنضيف الأرز اللي مغسول والزبيب حتى هو غسلته وكنبدا نعبر مثلا كاس ديال الأرز كيديلي 2
ديال كيسان ديال الماء. غادي نبدا نعمل هذيك لاصوص ديك المرق هو اللي كنعبر به، وملي كيتسالى كنبدا نضيف الماء مغلي. كتبقى الاضافه ديال الماء على حسب النوع ديال الارز اللي غادي تستعملوا. من الاحسن تشوفوا هذاك البكيه ديالو شنو مكتوب فيها. Pour chaque verre de riz, j'ai ajouté 2 volumes d'eau. Moi, j'ai mis 2 verres de riz. J'ai ajouté 4 volumes de liquide. J'ai commencé par mettre la sauce et après j'ai terminé avec de l'eau bouillante. Je vais goûter et saler. غادي نتذوقوا ونزيدوا الملح اذا كان ناقص، وغادي نغطيوه ونخليوه يطيب. Et on va recouvrir la marmite et laisser cuire sur feu doux. Pour la cuisson du riz, je vous conseille de lire ce qui est noté sur le paquet de votre riz. Moi, j'ai utilisé le riz basmati. أنا استعملت الأرز البسمتي. يمكنكم تستعملوا نوع ديال الأرز آخر إذا بغيتوا. بالنسبة للكمية ديال اللحم يمكنكم تزيدوا أكثر. أنا عملت غير داكشي اللي عارفة القياس اللي غادي يتكال. ما كناكلوش اللحم بزاف، وبنتي صغيره ما كتاكلش اللحم هكذا طايب. وصافي وكنزين بشويه ديال بينيا محمره. Et je vais décorer avec les pignons de pain. Notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. وصلنا لنهاية الوصفة، كنتمنى أنها تكون عجبتكم. كنقول لكم شكرا وإلى اللقاء.